안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 소영성 목사님의 복음을 통하여 생명하는 책의 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 진행하고 있습니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Сохан Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 28번째 시간으로 삼위일체적 이중 사랑으로 서로 사랑하자라는 말씀으로 증거합니다. В 28-м сеансе я буду свидетельствовать слова «давайте любить друг друга» тринитарной, то есть триединой, гетерогенной, то есть неоднородной любовью. 기독교 신앙을 단순히 표현하면 예수 믿고 생명을 얻어 그 계명에 순종하는 것입니다. Проще говоря, христианская вера – это верить в Иисуса, обрести жизнь и соблюдать Его заповеди. 그의 계명은 이것이니 곧 우리가 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이라. 요한일서 3장 23절. Вот Его заповедь – веровать во имя Иисуса Христа и любить друг друга по заповеди, которую Он дал нам. 1 Иоанна 3:23. 요한복음에서는 예수를 믿는 것을 창세전에 우리에게 주겠다고 약속하신 영원한 생명을 얻는 것이라고 주장하고 있습니다. Евангелие от Иоанна свидетельствует, что поверить в Иисуса значит обрести вечную жизнь, которую Он обещал дать нам прежде основания мира. 창세전 아버지께서는 자기 속에 있는 생명을 아들에게 주셨습니다. 또한 하나님께서는 창세전에 이 생명을 우리에게 주기로 약속하였습니다. Прежде сотворения мира Отец дал жизнь внутри себя Сыну. Также Бог обещал дать нам эту жизнь еще до сотворения мира. 영생이란 그리스도를 믿어 하나님의 자녀가 된 신자 안에 있는 생명입니다. 요한일서 5장 3절. Вечная жизнь – это жизнь внутри верующего, который стал чадом Божьим по вере во Христа. 1 Иоанна 5:13. 영생은 아들 안에 거하는 것이며 아버지 안에 거하는 것입니다. 물론 성령이 아버지와 아들 안에 거하심으로써 내재적 삼위일체가 이루어집니다. Вечная жизнь – это пребывание в Сыне и пребывание в Отце. Конечно, имманентная Троица, вечная жизнь – это жизнь внутри верующего, который стал чадом Божьим. 우리가 영생을 산다는 것은 아버지를 알고 아들을 아는 사귐의 자리에 참여하는 것입니다. Жить вечной жизнью значит участвовать в общении, где мы знаем Отца и Сына. 사귐의 자리에 참여하려면 잘 알아야 영생의 본질은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 요한복음 17장 3절. Если вы хотите принять участие в общественном собрании, вам нужно это хорошо знать. Сущность вечной жизни заключается в том, чтобы познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Иоанна 17:3. 만일 아버지와 아들을 알지 못한 채 하나님을 섬기면 그는 결국 주를 박해하는 자요 진리를 전하는 자를 멸시하는 자가 되고 맙니다. Если человек служит Богу, не познав Отца и Сына, он в конце концов станет гонителем Господа и презирающим тех, кто проповедует истину. 아구스티누스가 파악한 삼위일체의 핵심은 삼위의 하나님은 서로 분리되지 않고 연합하여 활동한다는 것입니다. Суть Троицы, как ее понимал Августин, заключается в том, что три Бога не отделены друг от друга, а действуют в единстве. 삼위 하나님은 서로 분리되지 않고 연합하여 활동한다는 것입니다. 그래서 인간이 자기의 편의대로 삼위 하나님을 분리해서는 안 된다는 점을 강조합니다. Три личности Бога не отделены друг от друга, но действуют в единстве. Поэтому я подчеркиваю, что люди не должны разделять Троицу ради собственного удобства. 그는
아버지 없는 아들이 없고 아들 없는 아버지가 없고 성령 없는 말씀이 없다라고 주장합니다. Он утверждает, нет сына без отца, нет отца без сына и нет слова без Святого Духа. 그리고 삼위 하나님은 본질과 실체 또는 지위에서 서로 다르지 않다고 봅니다. 다만 관계에서만 서로 다를 뿐이라고 하였습니다. И мы верим, что три личности Бога не отличаются друг от друга ни по сути, ни по существу, ни по статусу. Однако они сказали, что они разные только в отношениях. 그는 삼위일체 자체를 아는 것보다 그것이 우리에게 무엇을 말해주는지 아는 것이 더 중요하다고 생각했습니다. Он считал, что важнее знать то, что оно нам говорит, чем знать саму Троицу. 바로 피조물에게 나타나는 삼위일체의 흔적인 사랑입니다. Именно любовь является следом Троицы, являющейся в творении. 성부, 성자, 성령의 공동체적이고 동등한 사귐이 바로 사랑이라고 주장합니다. Мы утверждаем, что совместное и равноправное общение Отца, Сына и Святого Духа есть любовь. 그는 사랑하는 자로서 성부, 사랑받는 자로서의 성자, 사랑으로서의 성령을 설명합니다. Он объясняет Отца как возлюбленного, Сына как возлюбленного и Святого Духа как любовь. 그리고 이 사랑이 우리의 인간관계 안에서도 흔적으로 나타나야 한다고 말합니다. И говорят, что эта любовь должна проявляться как след даже в наших человеческих отношениях. 8세기 신학자 요한에서는 인간으로서는 어떠한 수를 써도 삼위일체를 이해할 수 없고 표현할 수도 없다라고 방점을 찍었습니다. Иоаннес, богослов VIII века, подчеркивал, что человеческие существа не могут понять или выразить Троицу, что бы они ни делали. 이로써 기독교 역사에서 삼위일체에 대한 논증이 잠정적으로 중단이 되었습니다. Это временно остановило аргументы в пользу Троицы в христианской истории. 종교개혁 시대를 지나서 21세기를 접어들며 삼위일체에 대한 논증이 다시 활발해졌습니다. После эпохи реформации и в XX веке споры о Троице снова активизировались. 현대 신학자들은 하나님의 단일한 통일성을 주장하는 일신론적 삼위일체론을 반박하고 다원적 삼위 하나님의 공동체성을 주장합니다. Современные богословы опровергают монотеистическое, то есть существование одного Бога, теорию Троицы, утверждающую единство Бога, и утверждает плюралистическую, то есть множественную общность Троицы. 이를 상호 내주, 상호 침투라는 개념으로 설명합니다. И это объясняется концепцией взаимного пребывания и взаимного проникновения. 예수께서는 성령이 오시면 아들이 아버지 안에 너희가 아들 안에 아들이 너희 안에 있음을 알게 된다고 하십니다. Иисус говорит, что когда придет Святой Дух, вы узнаете, что Сын в Отце, вы в Сыне и Сын в вас. 이렇게 아버지와 아들 성령이 상호 내주하는 가운데서 서로 하나가 되십니다. Таким образом, Отец, Сын и Святой Дух становятся одним через взаимное пребывание. 물론 여기에서 하나됨은 동일한 하나가 아니라 상호 내주 가운데서 이루어지는 통일적 하나입니다. Конечно, единство здесь – это не то же самое единство, но единое единство достигается через взаимное пребывание. 무엇이 상호 내주 또는 상호 침투를 형성하게 합니까? 삼위 하나님 간의 사랑입니다. 아버지가 아들을 사랑하여 그에게 생명을 주셨습니다. Что вызывает взаимное пребывание или взаимное проникновение? 또한 아버지는 복종하는 아들을 사랑하여 그에게 영광을 주셨습니다. 아버지가 아들에게 주신 영광은 본질의 계시며 은혜와 진리입니다. Это любовь. Отец также возлюбил послушного сына и воздал ему славу. Слава, данная Отцом Сыну, есть откровение сущности, благодать и истина. 삼위 하나님이 사랑으로 서로 하나가 되십니다. 사랑으로 상호 내주하시고 상호 침투하시는 것입니다. Три личности Бога становятся едины друг с другом через любовь. Это взаимное пребывание и взаимное проникновение через любовь. 삼위 하나님의 사랑으로 우리에게 나타나십니다.
Нам открывается любовь Троицы. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 요한일서 4장 9절. Так открылась нам любовь Божия. Бог послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы мы жили через Него. 1 Иоанна 4:9. 자신과 전혀 다른 종을 위해 자신을 내어주는 사랑입니다. 이 사랑을 신학적으로 이종 사랑이라고 부릅니다. Это любовь, которая отдает себя в виду совершенно отличному от него самого. Эта любовь богословски называется разнородной любовью. 인간의 사랑은 자기와 같은 부류를 사랑하는 동종 사랑입니다. Человеческая любовь – это однородная любовь, любящая людей того же типа, что и он сам. 하나님의 이종 사랑은 위에서 아래로 오는 카리타스, 라틴어이며 아가페, 헬라어입니다. Разнородная любовь Бога – это каритас, латинское, и агапе, греческое, идущее сверху вниз. 반면에 인간의 동종 사랑은 아래에서 위로 향하는 쿠피티타스이며 에로스입니다. С другой стороны, человеческая любовь того же рода – это купидата и эрос снизу вверх. 동종 사랑, 에로스는 대상이 가진 그 무엇 때문에 대상을 사랑하는 것입니다. Однотипная любовь эрос – это любовь к предмету за то, чем он обладает. 그 대상이 가진 참됨, 선함, 아름다움, 부귀, 권력, 명예 때문에 그 대상과 합일하고자 하는 욕구입니다. Это желание соединиться с объектом из-за его истины, добра, красоты, богатства, силы и чести. 동종 사랑은 타인 속에서 자신을 용해한다든지 더 높은 통일 속으로 타인과 함께 용해되려는 욕망에서 성립됩니다. Гомогенная любовь основана на желании раствориться в другом или раствориться с другим высшим единством. 예를 들어 가족이나 교회 구성원이 상대로 있는 그대로 받아들이지는 못하고 자기와 동질화 하려고 합니다. Например, члены семьи или церкви не могут принять других такими, какие они есть, и пытаются идентифицировать себя с ними. 그리고 어떤 고상한 목표를 정해놓고 그것을 달성해야만 상대를 용납하려고 합니다. И только поставив перед собой высокую цель и достигнув его, вы будете готовы терпеть друг друга, другого человека. 그래서 가훈이나 교회 표를 정해놓고 그 내용을 지키지 못하면 서로가 정죄합니다. Итак, если мы устанавливаем семейный девиз или церковный девиз и не соблюдаем его, мы осуждаем друг друга. 가족끼리 싸우거나 교회 내 분쟁을 일어나는 이유 중에 하나가 바로 서로를 동질화하려는 시도 때문입니다. Одной из причин возникновения ссор между семьей или внутри церкви является попытка гомогенизировать, то есть смешивать друг с друга. 이와 달리 하나님의 이종 사랑은 각각 다양성을 인정하며 이질적인 부분을 그대로 받아들입니다. Напротив, разнородная любовь Бога признает каждое разнообразие и принимает разнородные части такими, какие они есть. 교인들이 모여 서로 이질성을 인정하고 다양성을 존중함으로 하나이면서도 여럿이고 여럿이면서도 하나인 공동체를 이루어내는 사랑입니다. Это любовь, которая объединяет членов церкви, но чтобы признать неоднородность друг друга и уважать многообразие, чтобы создать сообщество, которое является одним, но многими, но не одним. 이종 사랑의 공동체는 구분되지만 분리되지 않고 연합되지만 혼합되지 않는 삼위일체의 속성을 그대로 반영합니다. Сообщество разнородной любви отражает характеристики Троицы, различимое, но не разделенное, объединенное, но не смешанное. 하나님께서는 자신과 전혀 다른 세상을 사랑하심으로써 그 대상과 함께 거하십니다. Бог живет с объектом, который полностью отличается от него самого, любя этот объект. 만일 우리 인간들처럼 동종 사랑을 하셨더라면 우리 안에 거하실 수 없었을 것입니다. Если бы он любил то же самое, что и мы, люди, он не смог бы обитать в нас. 이제 하나님께서는 이종 사랑을 받은 우리에게 이 사랑으로 서로 사랑하라고 명령하십니다. Теперь Бог повелевает нам, получившим разнородную любовь, любить друг друга этой любовью. 영생은 아들의 생명이며 위로부터 난 생명입니다. 이 생명은 아래에서 난 생명, 인간의 생명과
본질적으로 위계적으로 전혀 다른 생명입니다. Вечная жизнь – это жизнь Сына и жизнь свыше. Это жизнь совершенно отлична по своей сути и иерархии от жизни рожденных внизу и жизни людей. 우리는 이 생명에 연합하지 않으면 인간의 동정사랑을 넘어서지 못합니다. Мы не можем выйти из рамки человеческой любви к себе, если не соединимся с этой жизнью. 동정사랑은 자기 사랑이 그 본질입니다. 그가 비록 선을 행하여도 실상은 자기를 위하여 하는 것입니다. Сущность однородной любви – это любовь в себе. Хоть он и делает добро, на самом деле он делает это для себя. 부모 관계, 부모 자식 간의 관계가 사랑으로 맺어져 있습니다. 그런데 이러한 사랑일지라도 동정 사랑의 범주에 벗어나지를 못합니다. Отношения между супругами, родителями и детьми строятся из любви. Однако даже такая любовь не может избежать категории однополой любви. 인생에서 결혼이라는 사랑이라는 환상 속에서 시작되는 한 출발점입니다. 자기가 가장 사랑하는 이성과 결혼하지만 곧 동정 사랑의 한계에 부딪힙니다. Брак – это отправная точка в жизни, которая начинается с иллюзии любви. Он женится на человеке, которого любит больше всего, но скоро сталкивается с пределами однополой любви. 나와는 다른 상대방의 이질적인 부분과 다양한 면을 수용하지 못합니다. 그래서 끊임없이 상대방을 나와 동질화하려고 시도합니다. Я не могу принять разнородные части и различные аспекты других людей, отличных от меня. Поэтому я постепенно пытаюсь заставить другого человека идентифицировать себя со мной. 결국 약한 자가 강한 자 안에 용해됩니다. 아니면 결별합니다. В конце концов, слабые растворяются в сильных или расстаются. 우리는 오직 하나님의 이종 사랑으로만 서로 하나가 될 수 있습니다. 서로 사랑하되 변화시키지 않으려고 하고 사랑해야 합니다. Мы можем стать едиными друг с другом только через разнородную любовь Бога. Мы должны любить друг друга, не пытаясь их изменить. 상대방의 이질적 면을 그대로 수용해야 합니다. 하지만 어떻게 이것이 가능할까요? Мы должны принять неоднородные стороны другого человека такими, какие они есть. Но как это возможно? 하나님의 이종 사랑에서 나오는 능력이 우리에게 임할 때 가능한 일입니다. Это возможно, когда к нам приходит сила, исходящая от разнородной любви Божией. 이 사랑이 그리스도를 통해 이미 우리에게 주어졌습니다. 이는 참으로 놀라운 은혜입니다. Эта любовь уже дана нам через Христа. Это поистине удивительная благодать. 만일 사람이 강아지를 사랑한다면 그것이 이종 사랑입니다. 물론 사람의 자리에서 자기가 원하는 방식으로 강아지를 사랑하면 동종 사랑입니다. Если человек любит собаку, это межвидовая любовь. Конечно, если любить собаку по-человечески так, как хочешь, это однополая любовь. 사람이 강아지와 동일한 종이 되어 강아지와 똑같이 먹고 강아지 집에서 자고 강아지를 사랑하면 그것이 이종 사랑입니다. Если человек становится того же вида, что и собака, ест так же, как собака, спит в доме собаки и любит собаку, это и есть межвидовая любовь. 그런데 어떻게 사람이 강아지가 되는 이종 사랑이 가능하겠습니까? 그러나 하나님께서는 이와 같이 우리를 사랑하셨습니다. Но как возможна межвидовая любовь между человеком и собакой? Но Бог любил нас такими. 종이 다른 존재, 결코 받아들일 수 없는 우리를 거룩하지 않은 우리를 아들로 신부로 받아주셨습니다. Он принял нас как слуг, нас, которых никогда нельзя было принять, нас, кто не свят, как невесту своего сына. 그렇다면 우리가 어떻게 해야 날마다 이종 사랑으로 형제와 이웃을 섬길 수 있습니까? 날마다 말씀을 통해 하나님과 사귐으로써 가능합니다. Каждый день служить нашим братьям и соседям с разнородной любовью. Это возможно, если каждый день общаться с Богом через Слово. 하나님의 사랑이 부어질 때 가능합니다. 하나님의 말씀은 우리의 죄악과 우리의 존재의 비참함을 보게 합니다. Это возможно, когда изливается Божья любовь. Божье Слово позволяет нам увидеть наш грех и страдания нашего существования. 우리가 이를 깨달을 때 아들의 구속의 은총으로 우리를 받아주시는 하나님의 이종 사랑을 받게 됩니다. Осознав это, мы получим разнородную любовь Бога, принимающих нас через искупительную благодать своего Сына. 매일 말씀의 묵상은 하나님과의 사귐이며 거기에 이종 사랑이 부어집니다. 이에 하나님과 사귐의 실체가 이종 사랑을
행하는 능력으로 나타납니다. Ежедневное размышление над Словом – это общение с Богом, и в него изливается разнородная любовь. Соответственно, реальность общения с Богом раскрывается в способности практиковать разнородную любовь. 이렇게 하나님을 만날 때 우리는 이종 사랑을 행함으로써 세상에 하나님을 보여주게 됩니다. Когда мы встречаемся с Богом таким образом, мы показываем Бога миру, практикуя разнородную любовь. 다음 방송에는 보라 만물을 새롭게 하노라 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с речью под названием «Вот я творю все новое». 지금까지 시청하여 주셔서 감사를 드립니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.